अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारा ये टॉपिक नंबर 8 है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमने एक ज़िंदगी का हम मुताला कर रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सीखें। ये सीरीज़ का टॉपिक नंबर 8 और ये है अब्दुल मुत्तलिब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह में लाना। सुबहान अल्लाह। यानी पीर का दिन था और सुबह सादिक का वक्त था, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। बहार का मौसम था और रबीउल अव्वल के महीने की 11 दिन गुज़र चुके थे, 12वें की रात थी जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। और इस कदर खुशी, एक तो ये यतीम थे, और आपको पता है कि उस टाइम में लोगों का एक अजीब एक समा होता है, यानी आम बच्चा आता है तो इतनी खुशी नहीं होती। अगर वो आने वाला बच्चा यतीम पैदा हो, खुशी एक तरफ होती है और दूसरी तरफ एहसास और उसके साथ हमदर्दी, उसके साथ मोहब्बत का एक अंदाज़ ही अनोखा होता है। दाया के हाथ में आया तो उसका एक अंदाज़ अनोखा, वालिदा ने बच्चे को देखा तो वालिदा का अंदाज़ अनोखा। और सुवैबा का तो आपने पढ़ा होगा, अबू जहल की जो लौंडी थी इतना खुश हुई कि भागी भागी अबू जहल बाद दादा ही आमतौर पर होता है। दादा अगर हयात ना हो तो फिर चचा ताया होते, जो चचा ताया में भी जो सबसे बड़ा होता है। अब दादा इस कदर खुश हैं अपने पोते को गोद में लेकर, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्बास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे थे दिखाते हुए क्या कह रहे हैं, ये देखो ये आपका कितना प्यारा भाई आया है। ये अपने बेटे से कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई आया। हालांकि वो तो भतीजे लगते थे ना, लेकिन भाई का एहसास दिला रहे हैं उनको। और सब दादा दादियाँ, दादी फूफियाँ, ताइयाँ, चच्चे ताए, सब ये रिश्ते मौजूद थे। मोहब्बत और प्यार का ये आलम था कि वही वाला आपने जो पढ़ा था, काबतुल्लाह को खाली करके खुद निकल गए थे आमुल फील, जिस साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। और उसी अब बैतुल्लाह में अपने जब अल्लाह ने हिफाजतें की तो अब बैतुल्लाह की हिफाजत से काबतुल्लाह की ताज़ीम, तकरीम, इज़्ज़त उनके दिल के अंदर और बढ़ गई सबकी, कि ये घर अल्लाह को कितना मुकर्रम है, ये घर अल्लाह को कितना अज़ीज़ है, जिसकी अल्लाह ने ख़ुद हिफाजतें की और 60,000 का लश्कर अल्लाह ने गर्क कर दिया। अब काबतुल्लाह की ताज़ीम और बढ़ गई। बच्चे को उठाया और काबतुल्लाह की तरफ लेकर निकल गए, जबकि बाप मौजूद नहीं है और वो सारे लाड और सारी मोहब्बतें वो दादे ही के ज़िम्मा थी। अब्दुल मुत्तलिब जब आप सल्लम को बैतुल्लाह में लेकर गए तो कहते हैं कि बैतुल्लाह के अंदर हुबल बुत जो था, हुबल के पास ले गए और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आअतानी। ये कौन कह रहे हैं? अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हादल गुलामुत तय्यिबुल उर्दान। तर्जमा क्या है? सब तारीफ़। अरबी, वो लोग अरब थे और अरब बहुत शायर थे, अरबों की शायरी बहुत मशहूर है। सब तारीफ़ है उस ज़ात की जिसने मुझे ये पाकीज़ा बच्चा अता किया है। वो गहवारे में ही सब बच्चों से फ़ाइक है, गहवारे में ही सब बच्चों से आला है। और यही बात जब वालिदा ने ख्वाब देखा, हमने उस पर पढ़ा था ना कि जब बच्चा पैदा होता था तो उनमें रिवाज था वो औरतों के हवाले कर देते थे, तो बच्चे के ऊपर वो हंडिया उल्टी करके रख देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हस्बे मामूल वो हंडिया रखी गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा ख़वातीन ने सुबह के वो हंडिया नीचे गिरी हुई और 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, और उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को बताया तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा कि ये इतना खूबसूरत तारीफ़ वाला बच्चा है कि और ये इतना
کیا کہتے ہیں عظمت والا بچہ یہ عظیم الشان انسان بنے گا، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھو۔ یہ دادا نے اس وقت کی بات کی تھی، اور یہاں دادا اتنی محبت اور پیار کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گہوارے میں ہی سب بچوں سے فائق ہے، سب بچوں سے اعلیٰ ہے، میں اسے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تاکہ وہ نوجوانوں کو کفایت کرنے والا ہو جائے، اور میں اس کو توانا و طاقتور دیکھوں۔ کس کو؟ بچے کو۔ اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں ہر دشمن سے اور ہر پریشان حاسد سے، ہر بوڑھے سے جس کی بینائی نہ ہو، تاکہ میں اسے گویا دیکھوں تو وہ محترم ہے جس کا نام قرآن میں ہے اور بار بار تلاوت شدہ کتابوں میں، احمد جو زبانوں پر تحریر ہے، بار بار تلاوت شدہ کتابوں میں، پہلی توریت میں، زبور میں، انجیل میں، پہلی تمام کتابوں میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ نام کیا ہوگا، وہ بچہ کیسا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کا نسب نامہ کیا ہوگا، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل وضاحت ان کی کتابوں میں موجود تھی، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھ کر کیا کیا؟ فوراً انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ حسد کی بنا پر، اناد کی بنا پر، یعنی حسد اور اناد ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ حق بات کو دیکھ کر بھی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا محبت اور پیار۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک نمبر 9 ہے وہ سٹارٹ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کس کے حوالے کیا، یعنی اس کے بعد دودھ کا مرحلہ پیش آ گیا کہ اب کوئی پالنے والی، دودھ پلانے والی ہوں، اور عرب میں رواج تھا کہ ماں خود نہیں پلاتی تھی بلکہ اس کو باہر گاؤں میں، دیہاتوں میں بھیج دیا کرتی تھی، اس کی بھی ایک ریزن تھی۔ تو انشاءاللہ ہم ٹاپک نمبر 9 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔